اگرچه کشورم کوه است و صحرا، من این کوه و صحرا را دوست دارم. اگر فرهنگ ما افسانه رنگ است، من این افسانه ها را دوست دارم. صدای نی ما گر جانگداز است، من این نای و نوا را دوست دارم. اگر آب و هوا گاه سرد و گرم است، من این آب و هوا را دوست دارم. من این دلکش زمین را خواهم از جان، من این روشن سما را دوست دارم. السلام علیکم بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان. صبح زیبای وطن را برای هر یک شما مبارک و فرخنده می‌بینیم. آغاز صبح، آغاز آرزوهای نو و آغاز نقشه‌های نکوی هر یک ماست. باور داریم که با آغاز این صبح زیبا شما نیز به انجام دادن کارهایی که امروز در نقشه دارید آغاز میکنید. بله تماشابینان عزیز، یک صبح زیبا و با صفا را آغاز میکنیم و این لحظه مهمانی خاندانی شما است، برنامه صبحگاهی صفای سحر، و ما امیدواریم که شما الکی از خواب برخستید و به تماشای برنامه ما شروع نمودید. امیدواریم که برنامه امروزه طبع شما را خوش میسازد. بله، حالا در آغاز باز هم یک سرود زیبا رو میشنویم و سپس برمیگردیم به ادامه برنامه. نفس آزاد میگیرم من از باد و هوای تو، برقص آید دلم گر بشنوم ساز و نوای تو. نفس آزاد میگیرم من از باد و هوای تو، برقص آید دلم گر بشنوم ساز و نوای تو. نفس آزاد میگیرم من از باد و هوای تو، برقص آید دلم گر بشنوم ساز و نوای تو. نفس آزاد میگیرم من از باد و هوای تو، برقص آید دلم گر بشنوم ساز و نوای تو. نفس آزاد میگیرم من از باد و هوای تو، برقص آید دلم گر بشنوم ساز و نوای تو. نفس آزاد میگیرم من از باد و هوای تو، برقص آید دلم گر بشنوم ساز و نوای تو.
субҳона дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон ҳар гуна мешавад. Масалан, дар Ҷопон одамон дар субҳона шӯрбо ва ё биринҷ истеъмол мекунанд. Дар Бразилия кулчақанд бо панир, дар Итолиё қаҳва ва ё шир. ва тамошобинони азиз, табибон тавсия медиҳанд, ки субҳонаи мо бояд аз маҳсулотҳои ширӣ омода шуда бошад, то ки мо тамоми витаминҳои зарурӣ ва карбогидратҳоро барои худ бигирем ва барои оғози як субҳи босафо нерӯи кофӣ дошта бошем. бале, дуруст аст. махсусан барои кӯдакону наврасон истеъмоли субҳона ҳар субҳ ҳатмӣ мебошад. айни ҳол ки таътили тобистон аст ва бештари кӯдакону наврасон дар истироҳатгоҳҳои мавсимии тобистона ба фароғат ҷалб карда шуданд. албатта дар вақти муайян ба тамрини бадан машғул шудан ва сипас истеъмоли субҳона барои онҳо хеле муҳим мебошад ва мо низ мушоҳида мекунем, ки ҳамарӯза ин корро наврасоне ки дар чунин истироҳатгоҳҳо фаро гирифта шудаанд анҷом медиҳанд. тамошобинони азиз, агар шумо мехоҳед ҳар субҳ аз субҳонаи бомазза лаззат баред, пас бахши навбатии моро тамошо кунед. субҳи якояки шумо ба хайру шодӣ бошад, бинандагони азизи телевизиони Баҳористон. бахши навбатии субҳона аз манзури шумо ва ин лаҳза мо тасмим гирифтем, то ба шумо тарзи омода кардани чунин чалпакҳоро нишон диҳем. барои омода кардани хамири чалпакҳо дар аввал ба 150 грамм кефир, 1 то тухмро андохта, рӯи он 3 қошуқ шакар, каме намак ва равғани растаниро илова карда, маҳсулотҳоро лат мезанем. дилхоҳ намуди себро гирифта, онро ба шакли чоркунҷа реза мекунем. себро даруни зарф андохта, онҳоро омехта менамоем. дар охир орд ва маводи ковокунандаро даруни зарф рехта, маҳлулро ба шакли хамир медарорем. хамири омодашударо бо истифодаи қошуқ кам-кам гирифта, аз он чунин чалпакҳоро омода мекунем. чалпакҳои нимтайёрро даруни равғани растанӣ бо чунин тарз мепазем. барои хубтар сурх гардидани чалпакҳо моро мебояд, ки дар раванди пухтан онҳоро ба дигар тараф тоб диҳем. субҳонаи мо омода гашт. шумо низ метавонед аз ин дастурамал истифода бурда, чунин чалпакҳоро барои субҳонаи хеш омода кунед. тамошобинони азиз, агар шумо мехоҳед як инсони бузург гардед, пас китобхонӣ бояд кори ҳамарӯзаи шумо гардад. зеро хондани китоб моро сухандон мекунад ва зеҳни моро қавӣ мегардонад. бале, бинандагони гиромӣ, китоб хондан ба мафкура ва тафаккури инсон бениҳоят манфиати зиёд дорад. барои кӯдакону наврасон низ китоб хондан ва ё шунидани афсонаву ҳикояҳои гуногун хеле муҳим мебошад. афсона гӯш кардан метавонад, ки дар тахайюл ва зеҳни кӯдак маълумотҳои гуногунро ба вуҷуд орад ва ӯ фарқ кардан, омӯхтан ва ё дарк кардани муҳитро сарфаҳм равад. ба ин хотир, бинандагони гиромӣ, мо низ кӯшиш намудем, ки аз ин ва баъд дар барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар ҳатман саҳифаи афсонаро ҷой диҳем, ки дар он кӯдакону наврасон тавонанд то як афсонаро шунаванд. хуб, тамошобинони азиз, ин бахшро тамошо мекунем ва афсонаро бо ҳам гӯш мекунем.
صبحتان بخیر بینندگان عزیز. حالا من به شما افسانه‌ای را نقل میکنم. باوری دارم به شما پسند آید و از آن عبرت گیرید. بود نبود یک سگ بود. وی ساده دل و کم فکر بود. روزی او در بین کوچه های شهر سیر و گشت میکرد که ناگهان در نزدیک خانه یک استخوان پیدا کرد. با خود گفت اگر این استخوان را من با خود برم ممکن که تا آخر روز گشنه نمانم. پس از آن وقتی که استخوان را در دهان خود گرفت راه خانه خود را پیش گرفت. خانه سگ آنقدر دور نبود ولی میخواست هر چیز زودتر به خانه خود رسد. برای همین طریق باغ فراغتی راه را کوتاه کرد. در باغ فراغتی یک کوله بود. کل آنقدر کلان نبود ولی مردان محل جمع آمده در آنجا کوپروک ساختند. سگ آن کوپروک را قبلا دیده نبود. با خود گفت من میخواهم به بالای همان کوپروک برایم. در دهان استخوان کلان سگ به بالای کوپروک برآمد. به این سو و به آن سو نگریست. در آخر چشمش به زمین به درون آب افتاد. در پایان دید که سگ به مثل خودش باز در دهانش یک استخوان کلان دارد. سگ اول غرور زد. سگی که در پایان بود وی هم غرور زد. سگ با خود گفت وی را بینید هم در دهان استخوان دارد و هم غراس میزند. چرا وی استخوان دارد و من نه؟ من هم میخواهم استخوان وی را از آن خود کنم. سگ در آخر خود را به درون آب پرتافت. نه از آن سگی که در پایان بود خبر، نه از آن استخوان کلانی که در دهان وی بود. سگ به خانه برگشت و کاری کردگی خود را نشسته فکر میکرد و از آن پشیمان میگشت. ولی پشیمانی سودی ندارد. خلاصه آن است که ما باید از آن چیزی که داریم شکر کنیم و پیش از کاری را کردن باید چندین مرتبه فکر کنیم. این بود حکایه امروزه ما. بار دیگر صبحتان بخیر. آیا می‌دانید که 30% اهالی روی زمین هیچ وقت به طبیب مراجعت نکردند؟ بله، دلیل دیگر این است که اگر انسان همه روزه 2 دانه سیب استعمال نماید، روندی به بیماری‌های گوناگون گرفتار شدن او کاهش می‌یابد. یعنی سیب می‌تواند نقش مهم را برای سالمی ارگانیسم اجرا نماید. تماشابینان عزیز، شما دانستن و دریافت کردن دلیل‌های جالب را دوست می‌دارید؟ پس محض برای شما ما در برنامه بخش را با نام دلیل‌های جالب جای داده‌ایم تا که نفران کنجکاو به مثل شما توانند از هر برنامه ما معلومات‌های نو و شوق‌آور را یاد بگیرند. بله بینندگان گرامی، دلیل‌هایی که امروز برای شما پیشنهاد می‌گردند خودی بی‌نظیر آماده کرده است. توجه می‌کنید. صبح بخیر تماشابینان عزیز. در بخش امروزه شما را باز با یک چند دلیل جالب و شوق‌آور آشنا می‌سازیم. آیا می‌دانید که در چای نسبت به قهوه کافئین زیادتر است؟ آیا می‌دانید که هر سال آدمان قریب 10 میلیون تن پلاستیک را به اقیانوس جهانی می‌پرتایند؟ در وقت جوشش مولکول‌های آب با سرعت 600 متر در یک دقیقه حرکت می‌کنند. نود فایز قلم‌هایی که برای 1-2 دقیقه می‌گیرند دیگر هیچ وقت بر نمی‌گردانند. آیا می‌دانید که استخوان‌ها
танҳо 15% вазни бадани инсонро ташкил медиҳанд. оё медонед, ки тарбуз 92% аз об иборат аст? дар киви нисбат ба афлесун витамини С зиёдтар аст. дар ҷаҳон зиёда аз 7000 навъҳои гуногуни себ парвариш карда мешавад. صبحتان بخیر بینندگان گرامی. در صحیفه نوبتی حیاتی جانوران به شما یک چند معلومات‌های جالب درباره پرنده لکلک آماده نمودیم. لکلک‌ها پرنده کلان دارای پای‌ها و منقاری دراز می‌باشند. در اکثر آنها صدا پرده دیده نمی‌شود. بنابراین آواز ندارند. لکلک‌ها از حساب به همدیگر زدن قسم بالایی و پایانی منقار صداهای خاصی می‌برند. در دشت‌ها، جنگل‌ها، دامنه‌کوه‌ها و اینچنین بطلاق‌ها زندگی می‌کنند. در بالای درختان بلند، کوهپاره‌ها و بعضاً در بالای خانه‌های بلند از چوبچه‌های گوناگون لانه می‌سازند. از 3 تا 5 دانه تخم می‌گذارند. دوره انکشاف تخم تا 3 روز دوام می‌کند. کلتکلاس‌ها، مارها، نرم بدن‌ها و حشرات گوناگون را استعمال می‌کنند. در قسم شمالی و جنوب و غربی تاجیکستان لکلک سیاه و سفید دچار می‌شود. آنها بیشتر در وادی‌های وخش، کافرنیهان و سیردریا زندگی می‌کنند. لکلک سفید و سیاه مقداراً کم مانده. بنابراین آنها را به کتاب سرخ تاجیکستان داخل کردند. اینها بودند یک چند معلومات درباره پرنده لکلک. беназир медонӣ чӣ одамон дар интихоби рангҳо завқи гуногун доранд. ман инҷо мехостам фаҳмам ки бештар ту кадом рангҳоро меписанд? ман бештар рангҳои равшанро меписандам ба мисли зард, кабуд, вале ҳар як нафар хоҳ рассон бошад ва ё не интихоби махсуси рангро дорад ва дар расм кашидан кӯшиш мекунад ки бештар ана ҳамон рангҳое ки ба ӯ писанданд истифода баранд ва дар ҳақиқат ҳар як ранге ки мо дар расмҳо истифода мебарем ҳолати равонии моро дар он нишон медиҳанд. бале, беназир дуруст қайд кард ки ӯ дар расмҳои худ бештар аз рангҳои равшан истифода мебарад ва мо мехоҳем инҷо маҳорати ӯро низ ошкор кунем ки бениҳоят рассоми хуб низ беназир ҳаст ва кӯшиш мекунем ки дар барномаҳои минбаъда ҳатман расмҳои ӯро низ намоиш диҳем. бинандагони гиромӣ, албатта ки расм кашидан ва ё машғул шудани кӯдакону наврасон ба тасвир кардани ҳар гуна ашёҳо метавонад ки ба ҳолати рӯҳӣ ва равонии онҳо таъсири мусбат гузорад. инро илм исбот кардааст ва ба ин хотир биёед ҳоло саҳифаи мӯъҷизаи рангҳоро бо ҳам тамошо мекунем ва аз тасвир кардани боз ҳам як манзараи дилчаспу зебои ошноӣ пайдо мекунем.
زمینро хӯрамӣ аз деҳқон аст, аз ӯ гоҳ зар, гоҳе бӯстон аст. айни ҳол ки фасли тобистон аст, фаровонии ҳосил дар тамоми гӯшаву канори кишварамон ба мушоҳида мерасад. зарур аст ки аз ин ҳама фаровонӣ мо истифода бурда барои фасли зимистон захираи кофии ғизоӣ намоем. бонувон ва модарони кишвари мо аз оғози фасли тобистон аллакай барои фасли зимистон омода мешаванд ва захираҳои зимистона омода мекунанд. аммо агар шумо маълумоти кофӣ дар бораи чӣ гуна дуруст омода кардани захираи зимистонаро надоред, пас саҳифаи навбатии мо маҳз барои шумо аст. бале бинандагони гиромӣ, ҳоло саҳифаи захираи зимистонаи барнома пешниҳоди шумо мегардад. салом бинандагони азиз, имрӯз ба шумо тарзи омода намудани як хӯриш барои зимистонро нишон хоҳем дод. бо диққат буданро фаромӯш насозед. сараввал корамонро аз бодиринг шурӯъ мекунем. бодирингҳои шаклан андозаашон миёнаро гирифта, онҳоро муддати 2 соат даруни оби сард мегирем. баъдан дар зарфи шишагини безарар гардонидашуда сирпиёз ва навъҳои гуногуни кабудиҳоро мутобиқи завқи худ илова мекунем. акнун бодирингҳоро ба шакли дарозрӯя дохили зарфи шишагин мегирем. ба дохили зарф об гирифта дар оташ бо ҳарорати баланд гузошта дар 3 литр об 6 қошуқ намак илова мекунем. баъд аз ҷӯш омадан дохили зарфи шишагин гирифта ба муддати 15 дақиқа мегузорем. баъд аз сипарӣ гардидани вақти муқарраршуда дохили зарф гирифта дубора боз ба рӯи оташ гузошта обро ба зарфи шишагин мегирем. ва як қошуқчаги хокаи лимӯ илова мекунем. сарпӯшро маҳкам намуда зарфҳои шишагинро ба ин шакл мегузорем. ана бубинед кадбонувони азиз чӣ гуна хӯриши болаззат омода гашт. шумо низ метавонед барои худ ва наздиконатон чунин навъҳои хӯришҳоро омода намоед. صبحتان با خیر و شادی باشد بینندگان گرامی. این صبح میخواهیم شما را با سرگذشت متفکر برجسته تاجیک یعنی ابوریحان بیرونی براتون معلومات دهیم. اگر گرفتن معلومات اوید این شخصیت بزرگ براتون جالب است، پس ما را تا آخر همراه باشید. ابوریحان محمد بن احمد بیرونی سال 973 در خارج سیند که روستای از طبیعت خوارزم است تولد یافته است. او پس از تسلط سلطان محمود غزنوی به خوارزم و بعدتر به هند رفته است. بیرونی در تمام مدت عمر مشغول تحقیق و آموزش بود. وی زبانهای سوریانی، سانسکریتی، فارسی، عربی و عبری را می‌دانست. ابوریحان بیرونی حکیم ریاضیدان و عالم خوب نجوم بود و همچنین در فلسفه، طب، جغرافیا، تاریخ، ادب، شعر و لغت نیز مهارت داشته است. بیرونی در افکار علمیش عقیده‌های پیشگذشتگان خود فرغانی و خوارزمی را ادامه داده بیشتر مسائل طبیعی و علمی را تحقیق کرده است. او را یکی از اساسگذاران علم‌های تجربوی در شرق میانه و نزدیک می‌دانند. ابوریحان بیرونی درباره ابدیت متری عقیده پیش نگذاشته باشد هم با آن خاص بودن حرکت را ذکر نموده. در اثرهایش از ارسطو و بطلیموس نام برده است. او به مسئله‌های حرکت نور، گرمی و خاصیت‌های آن دقت مخصوص داده است. متفکر آفتاب را یک جسم گرم آتشین پنداشته حرکت نورهای آن را نهایت سریع می‌داند. در ساحه کیهان شناسی باشد او به نظریه بطلیموس شک آورده از روی محاسبه ریاضی
дар меҳвари худ дар задани заминро имконпазир мешуморид. ҳамчунин абурайҳони берунӣ масоили маркази оламро мавриди таҳқиқ қарор дода ба чунин хулоса меояд, ки аз ҷиҳати системаи голитсентерӣ он қобили қабул аст, вале то охир дар ин фикраш собит намонд ва назарияи Батлимусро дар ин масъала пазируфт. Абурайҳони берунӣ доир ба масоили забоншиносиву омӯзиши истилоҳоти илмии он, назарияи шеър ва дигар масъалаҳои таърихиву ҳаётӣ ҳам як силсила фикрҳои муҳиму пурарзиш баён намудааст. Абурайҳон берунӣ соли 1048 аз олам чашм мепӯшад. Ҳамин тавр нақши афкори табиӣ, илмӣ ва фалсафии абурайҳони берунӣ дар густариши минбаъдаи ақоиди фалсафии асри миёнагии тоҷик ниҳоят бузург мебошад ва асарҳои беназири ӯ то ба имрӯз мавриди баҳрабардории аҳли башар қарор доранд. хуб бинандагони азиз, ин буд чанд маълумоти кӯтоҳ оид ба саргузашт ва таҳқиқу асарҳои абурайҳони берунӣ. тамошобинони азиз, ин идомаи барномаи субҳгоҳи Сафои саҳар аст ва мо умедворем, ки барнома ба шумо писанд омада истодааст. бале бинандагони гиромӣ, мо бори дигар ин субҳи зебои ватанро барои ҳар яки шумо муборак ва фархонда мегӯем. бигзор ин субҳи зебо ба хонадони шумо файзу баракат, хушҳолӣ ва комёбӣ биёварад. ва тамошобинони азиз, баҳри таби хуши шумо биёед ҳамроҳ як саҳнаи ҳаҷвиро тамошо мекунем. بله من طبخچه خورم ممکن شدم دروغ، من هم کامل شدم. دیگه شما گفته. من گفتم؟ در کجا گفتم؟ وقتی مختک‌هایم رو جمع کردم بالا گریم رو گفتم. درست گفتم. بازم نبینیم. ببینید این طرف بیام من بیرم که تو چه میشی؟ نشونته؟ اما چیه میگیریم؟ خوب تلفن گیرم بازم میگیرم. من نشید. بیبی من رو میکشد. چی گپ شد؟ وای وای تو چه خیل کرده شکستی؟ این طبخچه ببینم مایده مایده کرده است. تو چه خیل کردی اینو شکستی؟ من الان خیلی گرفتم. شسته ایستاده بودم که بعد از دستم تو با اینش هم شکستی نبینه تو چه خیل شکستی نه؟ باید با دیگه نیست. نه تو با бисёре аз нафарон ба парвариш ва нигоҳбин кардани ҳар гуна растаниҳо, гулҳо, меваю сабзавот дар ҳавливу хонаҳои худ майлу ҳаваси зиёд доранд. ва тамошобинони азиз, агар шумо ба нигоҳубин ва парвариши растаниҳо шавқу ҳаваси зиёд доред, аммо чӣ гуна дуруст нигоҳбин кардани онҳоро намедонед, пас мо дар барнома маҳз барои шумо бахшеро бо номи парвариши растаниҳо ҷой додаем. бале бинандагони гиромӣ, он нафароне ки дӯст медоранд парвариш кардани растаниҳоро хуб медонанд, ки агар мо қоидаҳои дуруст парвариш карданро риоя накунем, ҳамаи он растаниҳое ки мо шинонидаем метавонанд дар муддатҳои ниҳоят кӯтоҳ хушк шаванд ва ё ҳосили хуб ба бор наоранд. барои ин биёед ба наворе ки айни ҳол барои шумо пешниҳод мешавад таваҷҷӯҳ мекунем ва боз ҳам аз тарзи парвариши як навъ растанӣ ошноӣ пайдо мекунем.
наметавонем бигӯем, ки об барои ҳаёт зарур аст. об худи ҳаёт аст. гуфтааст Сент-Экзюпери дар бораи моеъе ки мо на он қадар андеша намуда истифода мебарем. тамошобинони гиромӣ, дар бахши навбатиамон шумо дар бораи аз чӣ таркиб ёфтани об, намудҳои об, манбаъҳои ифлосшавии он ва ғайраҳо маълумотҳои хеле ҷолиб хоҳед гирифт. об пайвастагии устувори оксиген ва гидроген аст. дар натиҷаи бухоршавии доимии сатҳи уқёнусҳо, баҳрҳо, кӯлҳо ва дарёҳо абрҳо ба вуҷуд меоянд. баъд онҳо дар шакли борон, барф ё жола мерезанд. обҳои зеризаминӣ ва чашмаҳоро ғизо медиҳанд. оби чашма аз қад-қади дарёҳо ба баҳр медарояд ва бо ҳамин давраи нави гардиши он оғоз мешавад. инсон бояд дар як шабонарӯз на кам аз 1,5 литр об нӯшад, то ки организм устувории кофии термикӣ дошта бошад ва зиёда аз 15% таркиби оби худро гум накунад. дар акси ҳол ба организм хавфи беобшавӣ таҳдид мекунад. оби соф тавассути полоиш ба даст оварда мешавад ва онро оби дистиллятсияшуда ном мебаранд. таркиби об аз рӯи масса 11% гидроген ва 88% оксиген мебошад. сатҳи обишғолкардаи замин аз сатҳи хушкии он 2-5 баробар зиёд аст. сифати зарурии об. як далели ғайриоддӣ. об барои ҳаёт муҳим мебошад, аммо он яке аз сабабҳои асосии бемориҳо дар ҷаҳон аст. хавф метавонад микробиологӣ бошад, зеро об дар табиат бисёр микроорганизмҳое дорад, ки боиси касалиҳои вабо, домана, гепатит, гастроэнтерит ва ғайра мешаванд. ифлосшавӣ кимиёвӣ низ буда метавонад. аз ин рӯ об бояд на танҳо аз ин ифлосшавӣ холӣ бошад, балки таъми хуш низ дошта бошад. таъми обро чӣ муайян мекунад? таъми об аз таркиби маъданӣ, аз мавҷудияти моддаҳои органикӣ дар он ва шиддатнокии порашавии онҳо, аз ҳарорати об ва мавҷудияти газҳо дар ҳавои атмосфера вобаста аст. миқдори зиёдшавии сулфатҳо ба об таъми талх, хлоридҳо таъми шур, намакҳои оҳан ва марган маззаи сиёҳӣ, таъми оҳанин медиҳанд. об дар ҳарорати 7-11 дараҷа таъсири бештари тароват бахш дорад. дар ҳарорати аз 15 боло таъми об паст шуда ташнагиро хуб намешиканад. оби нӯшокӣ чист? оби нӯшокӣ оби барои истеъмол мувофиқ буда барои эҳтиёҷоти аҳолӣ расонида мешавад ва бояд ба меъёрҳои танзимшудаи сифат ҷавобгӯ бошад. оби нӯшокӣ ба ҳуҷайраҳои бадан маводи ғизоӣ, витаминҳо, намакҳои минералӣ ва ғайраро мерасонад. оби чашма чист? ин оби зеризаминӣ буда нӯшиданист ё пас аз коркарди мувофиқ қобили нӯшидан мешавад. оби минералӣ чист? оби минералӣ обест, ки аз ҳисоби миқдори микроэлементҳои гуногун ва намакҳои минералӣ дар он хосиятҳои шифобахш дорад. оби сахт чист? яке аз хосиятҳои асосии об ин қобилияти он аст, ки дар гардиши худ аз ҷинсҳои оҳакдор гузашта маъданҳои минералӣ, махсусан калсий, магний ва карбонатҳоро ҳал кунад. оби сахт дорои миқдори зиёди намакҳои калсий ва магний мебошад. оби сахтро нӯшидан гуворо аст, аммо он пас аз худ сарҷӯш мегузорад, вақти пухтани хӯрокро дароз мекунад ва боиси санги гурда мегардад. ман агар рӯзе шавад наққоши ин дунё шавам, ин ҷаҳонро ори аз ҳар ғусаву ғам мекашам. баҳри дилҳо меҳрубонӣ, баҳри дӯстон дӯстӣ, ҳар якеро дар канори шохаи гул мекашам. се чиз барои инсон дар зиндагӣ як бор дода мешавад: волидайн, ҳусн ва ҷавонӣ. аз ин лиҳоз мо бояд онҳоро қадр намоем.
سه چیز را باید در زندگی افزایش داد: عقل را، همت را و محبت را. بینندگان گرامی، هیچگاه روح افتاده از چیزی نباشید. همیشه نظر و نگاه نکو به آینده داشته باشید، چون قسم زیادی موفقیت ما از نیکبینی ماست. دیروز الکی برای ما یک صحیفه تاریخ شد. آینده را ما تا حال نمی بینیم. برای همین بهتر است که ما امروز را ثمرناک استفاده بریم. زندگی به مثل یک پیاله چای سرگرم و آرام بخش خواهد بود وقتی که در بهترین لحظه بهترین بهره را از آن بگیری. از امروز لذت ببر. آدمان تا آن حد خوشبخت می شوند که خود به آن قرار دادند. پس بینندگان گرامی، خوشبختی را زیاد آرزو و نیت کنید، زیرا موفقیت ما در آن نهفته است. تماشابینان گرامی، اینجا ما می رسیم به فرجام برنامه نوبتی صبحگاهی صفای سحر. امیدواریم که از برنامه امروزه چیزی برای خود برداشت کردید. اگر چنین است، ما اهل ایجاد برنامه خیلی خوشحال و سرفرازیم. برای شما روزگاری آسایشته، یک صبحی با صفا، خانواده صمیمی، سلامتی و سربلندی آرزو مندیم. برنامه ما به انجام می رسد، اما برنامه های دیگری تلویزیونی بهارستان را پیگیر باشید. تا صبح دیگر خیر.